जय जगन्नाथ सामने मु आज आपको स्वागत जनाऊँ मोर आउ गोटे नुआ सुंदर मजादार ब्लॉग को आपको शुभ संध्या गुड इवनिंग सबकि सामने मु आज सकाଳେ बसली इंस्टा टे चलाऊली इंस्टा जड़े सान भौणी भिडटे देखिली मु भिडियो लास्ट से सान भौणी इंस्टा आईडी ना कहबी से सान भौणी पाउरुटी माने केमती रसगोला बनइले तो मुझे देखी तो से मोर इच्छा है खाइबा मु भाविली आपन भी टे बनई देखईदेवी से बर्तमान पाउरुटी रेडी गोटे पाउरुटी आनी काना पाउरुटी जमती पाउरुटी आज आसी पहुँचुची तो लोक मैंने नहीं पलाऊँ कारण बासी पाउरुटी लोक मैंने खाऊना से साजु बोली लोक मैंने नहीं पलाऊँ तो से गोटे पाउरुटी आनी आमर घर है बापा माँ मु आम 3 जन अच्छु तो आम 3 जन गोटे पाउरुटी हेल्ले हो तो से चलतु केमती कौन बनाऊँच आपको देखी आपने भिडियो लगी रुहत तो चलतु सांग मैंने बर्तमान पाउरुटी छेड़ा सरी जेहेतु रसगोला तैयारी करिया तो से जो ब्रेड रो जो साइड गुड़ा जो अच्छी तो से साइड गुड़ा को काटिकी प्रथम काटिदेवा मुझे छुरीटा टे नहीं आसती मेडिकल छुरीटा गोटे मागिकी टे मेडिकल तो चलतु काटिबा वीडियो आप लगिक रुहतु मुझे कहली आपको लगिक रुहतु केमती कौन तैयारी कर बर्तमान काटाकुटी सरीगला ब्रेड्र सैड गुड़ाक तो बर्तमान खाली ब्रेड गुड़ा छेड़ीदे माने छोट छोट पीस कर कुचुर काचुर कर खाली छेड़ीदे जो छिड़ा हुए से छिड़ी सारापर से लुण पकईकी आगे क्षीर पकईकी गुड़ेबा तो चलतु तो सांग मैंने बर्तमान पाउरुटा को एमती छेड़देवे तो बर्तमान छिड़ा सरीगला तो तथापि आउ टे चुन चुन कर छिड़देवे माने बेसी भी बड़ रखिए तो चुन चुन कर छिड़देवे तो बर्तमान छिड़ा छुड़ी सरीगला बर्तमान छिड़ा सरीगला छिड़ा सरीगला तो चलतु ये लुण पकेबा आ क्षीर देकी गुड़ेबा से कामटा मु करमी से कामटा माँ कर तो बर्तमान लुण पड़े तापर बर्तमान क्षीर दबा क्षीर देकी गुड़ेबा तो चलतु चलते पूरा गुड़े दवा पूरा तापर गुड़े सारापर छोट 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 एमती एमती छोट छोट गोल गोल करके काटिबा दी हाथ गोल देखानी किस दी हाथ करा ना गोटे हाथ करा कि बाया लोक एटा मुझे बुझीपारे थना तो सांग मैंने आउ क्षीर देवे टिके माने जमती गुड़ेले टिके रहिबो बेसी जमती माने पानिया टाइप रे न हुए तो टिके देखी क्षीर देवे आउ बर्तमान आमर क्षीर देकी गुला सरी जाइए तापर माँ बर्तमान गुलेई करिया आरंभ कर देइचंती छोट छोट आमर टिके ये माने आम घर पाखरे 2टा पिला अछंती माने काका पुओ आउ काकांकर झियो तो से अच्छा से बांटिया पड़ो तो से छोट छोट करुच्ची आपड़ी बड़ बड़ खाइबे तो आपने बड़ बड़ कर निज घर खातु है मु कम आज आपने आसतुनि सॉरी जदि आपन खाइबा इच्छा होची आसतु मजाक रे कहूची कहीं सीरियसली नेबेनी तो चलतु भिडियो एमती कंटिन्यूअसली रहतु मत लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ आपने वीडियो देखुं आपको भल लगुच लाइक कर दियो तो सांग मैंने देखु संध्या है टिके पवन उठेदेला लाइन पलैला कसाफल लाइन को मानिया पड़ो आपने जहाँ कहतु भी कसाफल लाइन को मानिया पड़ो टिके खाली चढ़ई कि बेंग टिके खाली मुति देले लाइन पलाउछ तो सांग मैंने बो बर्तमान जाइए जेहेतु लाइन पलैल बो बर्तमान जाइए आमर लाइट आने तो चलतु बर्तमान आम गोटे गुलेई मारदा
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଅଧିକ ଯଦି ଶିରା ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଠା ମାନେ ହିଁ ମିଠା ତ କାଳେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ କମ୍ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇ ଶିରାଟା ତିଆରି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରାରେ ଅଳିଚ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲି ଗୁଲି କରିକି ପାଉଁରୁଟିରେ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେଇଥିରେ ଛାଡ଼ିବା। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମାନେ ସଜେଇଦେବା କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କାଳେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସଜେଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି ପ୍ରପର୍ ରସଗୋଲା ପରି ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଯଦି ରସଗୋଲା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ରସଗୋଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କିଛି। ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମାନେ ରସଗୋଲାଟା ତ ଛେନାରେ ତିଆରି ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲାର ଟେଷ୍ଟ ତ ଆସିବନି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ବକା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ବନେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭୁଲେଇ ପାରିବେ କି ଏଇଟା ରସଗୋଲା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତଥାପି ରସଗୋଲା ପରି ଲାଗୁନି ତ ବନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେବେ କାରଣ ୱେଷ୍ଟ ତ କରିହେବନି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସର୍ଟସରେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତା ସହ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଦେବି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ବନାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଟା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ସାନ ଭଉଣୀର ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି କବିତା ମଣ୍ଡଳ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇନଷ୍ଟାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।